Okay, guys, learn about question of the differentiation. Okay, wait. So we learn about the application. So the application of differential. And when we learn about the application of differential, we also learn about the how to get or to obtain the maximum or minimum value. That's what you're gonna learn for today, maximum or minimum value. So let's go to the practice now 9. Langsung aja kita lihat 389, page 389. This will be our first task that we're gonna do. Okay, so for this part, you need to understand that the sector of circle OAB. So you need to find the perimeter. Remember how to find the perimeter of the sector or the area of the sector? I think you need to show, I need to remind you about the idea of finding the perimeter of a sector. A sector of a circle OAB with radius r, okay, we get the r here, contains an angle of pi radians, no, theta radians between the bounding radius. Given that the perimeter of the sector is 7, r is 7, express, oh no, the 7 is in total, the perimeter, express theta in terms of r, and show that the area of the sector. So you need to memorize or to understand both of the formula. Okay, so perimeter will be 7 plus 7 or r plus r, right? No, not 7, r plus arc, right? This is the arc. Later on, we will learn about the arc. We will recollect about the arc. And the area will be, remember, theta over 2 pi radians, right? Because we do the radian thing times by the area of a circle. Remember, you harus ingat ya, ini pakai yang radian formula, sec2 sebelum COVID. Ya. So, nanti ingat-ingatin lagi, perimeter is 7, it's given 7 equals arc is 2r plus arc. What is the arc formula? Theta over 2 pi times by the circumference of the circle, of course. Okay, circumference. Pisah dulu. So 7 equals 2r plus, sengaja masukin formula agak lambat biar enak. What is the circumference of circle? Pi r2, right? 2 times pi times r. Keliling lingkaran, guys. Ya, 2 pi r. And you can cross the r, I mean the 2 pi, ya, square rule-nya hilang, 2 pi-nya hilang. So 7 equals 2r plus pi r. Okay. Next, express theta in terms of r. The theta in terms of r. So pay attention. We get the theta r out of the blue, out of the right side to the left side. It becomes theta r equals 7 subtract 2r. And theta equals 7 subtract 2r over r. And then we are done for finding the theta in terms of r. Okay, algebra. Making some one letter as a subject, remember? Itu udah ya ada di sec 2 ya. Making one subject as 2. Okay, as a subject. One subject as one letter as a subject of the equations. Keep it like that. And the area will be, area of circle, I forgot, of circle. So the area will be theta over 2 pi times pi r square, right? Area of a circle is pi r square. Then what you can do is put the theta out of the equation because it can be crossed. So the area will be equals to half theta r square, right? I just make it like that. Biar gampang daripada theta over 2 times r square. Enakan half aja kalau di pinggir-pinggir. And then show that the area of a sector is half times 7 minus 2r square. Oke, lu taruh sini tetanya. Substitute. Ya. Ini memang disuruh kayak algebraic aja. Belum belajar ini loh, kita belum pakai siapa namanya? Si
differentiation-nya. Oke, aduh, aku lagi hilang vocab. Oke, Anto ada yang mau nanya? Dari thumbs up. Saya mau nanya. Yes. Itu yang di bawah perimeter itu 7 equals to R plus theta over 2X kali circumference. Itu circumference-nya dari mana? Oh, gini. Good question. Ini bukan 2x ya, 2r ya. 2 pi. Ini pi. Nah, jadi gini nih Anto. You harus belajar volume area and circumference of a circle. Ini kan ada r-nya nih, radius kan. Nah, ini r ya, for example. So the area is pi r square. Udah pasti ya, pi r square. Luas lingkaran. And circumference of a circle, orang mau ngomong perimeter sama aja sih, tapi kalau circle namanya circumference. Oke. Formulanya pi d, ingat gak? Atau 2 pi r biar enak. Kita pakai 2 pi r gitu. Nah, arc itu a part of the circumference. Lihat kan, ini arc-nya di sini nih, kalau you gambar nih, theta di sini. Ya, jadi kita bongkar dulu. Arc is a part of circumference. Theta over 360. 360 kan 2 pi radian. Ingat gak? Ya, itu kayak gitu-gitu harus diingat-ingat. Harus diingat-ingat lagi. Equals 2 pi radian. Nah, lu ganti 360-nya jadi 2 pi radian because the angle of theta is in radian unit. Make sense, Anto? Iya. Circumference-nya di sini biar lu tahu gitu. Area of circle di sini biar lu tahu juga. Ya biar lebih jelas ya. Oke. So after we get the theta in terms of r, terus disuruh comparing with a area of sector, dia minta ya udah lu bikin aja theta over 360 atau 2 pi times area of a circle. Oke. Now berarti kita tinggal masukin guys. By the way ini yang belum on cam ya. Yang kecuali ada yang minta izin yang internetnya mati. Oke. So area equals half, theta-nya masukin 7 minus 2r over r times r square, right? Nah, masukin ya theta-nya udah di substitute theta, dan kali aja ini kan ada apa nih? Ada si r-nya ya, lu buang aja begitu. Ya. Half r square, bikin di depan ya. 7 over 2r times r. Jadi r-nya kita bisa cross out. Nah, gitu. Ya. So, half r bracket 7 minus 2r. Udah, proven kan? Tuh. Oke, proven. Thumbs up. Gimana thumbs up? Oke. Oke, beres ya, proven. Nah, lanjut. Find the maximum area of a sector as R varies. Oke, so the maximum area. Ingat nggak? Kalau you pernah belajar Y, ini jadi gini aja. Jadi X aja gitu, biar enak. Maximum minimum itu apa namanya? Stationary, right? Jadi kita cari namanya, since it is a stationary, dA over dr is equals to 0. Harus, terus R-nya berapa? Gitu ya. Oke, lanjut. Kita bikin dulu. Ayo, gak muat tempatnya. Ini kayaknya terlalu kecil displaynya, soalnya laptop I basically, laptop yang trading punya ini, laptop kecil. Tapi dia cukup powerful sih, cuman agak belum disetting aja. Focus for my business. Lanjut. Udah, muat. Oke, jadi kita masukin ini U times V kan application-nya. Benar gak? Multiplication rule. Tapi kalau lu males, you bisa jadiin sum and subtraction rule. You masukinnya satu-satu. Biar nggak pusing. Ya, in my opinion gitu aja, biar nggak pusing ya. So, jadi A equals 7 over 2R. Benar gak? Pelangi gini kan, kayak rainbow. 7 over 2R minus R. Right? Enak nih langsung. Square. Nah, hampir lupa. Oke, so dA over dr equals 0. So dA over dr masukin dulu. 7 over 2 times r ya, 7 over 2 itself minus 2r, right? Equals 0. Piece of cake, right? Nah, terus ya 2r equals 7 over 2. Gampang ya? Kan dia stationary. So dy dx-nya 0. Tapi karena dia pakai dr, ya udah dr aja. Cuman bedanya apa sih di sini? Word problem. So, R equals 7 over 4. CM. Beres. Terus, itu bukan yang ditanya. The question is not asking you for the R, but the maximum area. So, you have to go back to its original. R-nya, E-nya berapa? Oke, masukin saja sini. Nah, gitu.
So A maksimum, nggak ada yang lebih maksimum dari dia pasti kalau R-nya 7/4 gitu. 7/2 times 7/4 minus 7/4 square. 49/8 subtract 49/16, right? Terus kita rapiin lagi, udah langsung tahu. Ini nggak usah kalkulator masih bisa. Dan itu jadinya 49/16 cm square. Ya, you mau desimal atau enggak ya terserah lu lah. Ya. Oke guys, saya copy ini ke langsung ke WA kalian aja ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Sorry, saya nggak ke Word ya. Saya belum install Word. Ampun. Oke. Ini masih baru banget soal fresh from the oven. Salah, fresh from the public. Ini ada yang mau nanya nggak yang practice now 9-nya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang susah nih. Ya. Lanjut ya guys. Practice now 10. Sir, Yes. yang tadi max min-nya jadi 1 kan, Sir? Itu jadi termasuk minimum, Sir? Itu pasti maksimum, Kevin. Kenapa? Kok maksimum pasti yakin banget? Karena gini, Kevin. Ini coba lihat ya. Saya ulang ya. Wait, ada. Ah, ini deh. Kenapa dia pasti dibilang maksimum? Soalnya, yuk perhatiin deh. Ini nature of curve-nya gimana? R-nya negatif kan? R square-nya negatif ya nggak? Lu ingat kan yang AX square plus BX plus C. Kalau E-nya negatif, artinya dia frowning. Benar kan? Nah, kalau frown pasti dia maksimum. Jadi soalnya benar. Kalau ditanya minimum, justru dia salah. Jadi maksimum ini udah pasti dikasih tau punya. Nggak mungkin nggak. Ya. Atau find the peak area. Peak itu bisa maksimum, bisa minimum kan. Peak itu bisa di atas, bisa di bawah. Ya. Tapi di sini dikasih taunya find the maximum, udah enak. Jadi maksimum ini kayak udah no question. Kalau dia bilang minimum, soalnya salah. Soalnya dia punya nature kan negatif R kan, negatif 1 R square. Make sense nggak, Kevin? Jadi udah pasti, nggak usah, bukan minimum. Kalau minimum salah soal. Terus kalau dia bilangnya yang lain lagi, nggak pasti salah lagi gitu. Nggak mungkin. Nggak ada point of inflection kalau soal cerita. Ya, word problems biasanya ya, I bilang biasanya ya. No no problem. Word problem has no problem with stationary point, has no business with it. Nah ini chapter lagi apa, practice now 10 page 389 ini udah pakai volume guys, crazy man. Oke, lu harus lihat dulu pertama, you have to make sure that you know the basics. What is the basics? The basics is to find the area and the volume of solid. Volume silinder berapa, lu hafalin dulu. Base area times height, sec 1. Volume of cone berapa? 1/3 of base area times height. Ingat ya, ini nggak boleh nggak lupa ingat. Tapi ini ingetin lagi lah, biar yang lupa boleh tahu. 1/3 ya, soalnya dia ada puncaknya gitu. We have one point as a vertex and go down, bisa circle, bisa triangular pyramid, and so on, bisa hexagonal pyramid. Okay, so the volume of cylinder is pi r square times height. Pi r square times height. Dia minta volume, volume, okay, volume. Kalau area lebih malesin lagi sih, harus hafalin lagi. Volume of cone 1/3 pi r square sama, sih? They share the same base, but the height is 2r. Okay, the height is 2r. Then volume of the container is 60. Masukin. So volume of container equals volume of cylinder plus volume of cone. Guys, udah cek post testnya by the way, no one failed. Tapi I harap yang semua yang nggak fail itu semuanya bikin benar-benar bikin jujur ya. Oke, continue. So volume of container is 60 is given. Equals volume of cylinder pi r height. Sorry, pi r square height. Plus 1/3 pi r square. Sorry, 2/3 pi r cube. Oke. Gampang ya, kan ini times semua nih. 2/3 times pi r cube. Nah, terus show that h equals. Oh, dia nanya height equals loh. Yang part 1. Bisa nih. Kita mau cari height as a subject, right? H as a subject. So, lu pisahin dulu pi r square height equals 60 subtract, right? Dikurangin aja tuh.
60 subtract 2/3 pi r cube. And then everything divided by pi r squared, right? Everything divided by pi r squared in order to get rid of pi r squared on the left side. Oke, masukin. So height equals 60 over pi r squared, ya masukin aja. Minus 2/3 r. Ya kan? Soalnya ini pi-nya coret, r-nya sisa gitu. Kalau nggak, ini bikin gini aja. Pi r cube over pi r squared. Kurang-kurang, hilang-hilang 1. Gitu ya. Proven ya? Langsung proven. Oke, part 1 shown. Next, part 2. Show that the total surface area. Astaga. Oke. Total surface area. Total surface area diminta. Oke, so total surface area berarti area of circle yang di atas pi r squared, right? Plus the curved surface yang pinggir. Benar gak? Jadi lu lihat ya, ini ada tabung nih. Ini kebetulan my webcam lagi bagus banget. Ini pakai laptop satu lagi webcamnya lebih oke. Ini circular apa yang I genggam ini, what I hold is the curved surface area of a cylinder. Ya, ini. What is the formula? Saya selalu pakai kertas buat gampangin ya. Oke, I have empty angpau. Ini circle. Kalau I bikin begini, jadinya apa? Rectangle ya. Jadinya curved surface sih. Nah ini ya. Jadi curved surface-nya ya guys. Kelihatan ya, ini curved surface-nya langsung. Itu area-nya apa? Area of what is this? Rectangle, right? So ini jadi apanya nih yang atas saya sentuh ya? Semua lihat webcam ya. Ini yang saya sentuh ini apa namanya? Circumference, benar nggak? Waktu buka, lihat ya. Tuh. Saya tutup circumference. Ininya jadi si width-nya jadi height, si length-nya jadi circumference. Oke, jadi circumference of circle times height of a circle. I'm sorry. Circumference of the base times the height of the cylinder. See, kalau gue tutup begini. Ini circumference-nya times by the height. Semua lihat webcam ya. Gitu. Saya mau tulis aja biar nggak bingung. I want to stop share for a while. You can see my face bigger. Nah. Ini guys. Ini kan rectangle nih. Ya kan? Saya ulang lagi biar lu ngerti gitu. Takutnya lu lupa. Biar lebih mantul aja gitu ya. Nih. Ini length sama width, right? Kelihatan nggak length sama width? Untuk saya bikin begini, si length-nya jadi dia akan incognito berubah jadi si base perimeter or circumference of the base, right? So the length will equals to 2 pi r. Oke, jadi 2 pi r. Si width-nya jadi height-nya, so incognito lagi dia, jadi height-nya ngumpet ya. Terus berubah nama jadi height. 2 pi r times height. Ini ke mirror nggak guys? Kameranya, webcamnya. Halo? Kena ke mirror nggak atau mirror nggak nih? Atau oke, normal. Oke. Normal ya, nggak 2 pi r-nya kayak terbalik begini ya. Oke. Nggak, So, ya, 2 pi r. So the formula of the curved surface area of the cylinder is 2 pi r times height. Ini ya, 2 pi r times height. Oke guys, I will share the screen. Udah beres nih ya. Next. Share screen berapa tadi? Share screen 2 ya. Oh ya, oke. So the curved surface area will equals to CSA 2 pi r height. Nah, masukin 2 pi r height. Terus di bawahnya kagak ya. Oke. Nah, yang ininya nih, curved surface yang cone. Nggak tahu gimana cara turuninnya, sorry banget guys. Curved surface area hafalin, pi RL. S, slant height ya, ini S-nya nih. Miringannya ini. Oke. So plus pi R S. What is S? S is the slant height. Jadi, bikin ulang, circle-nya di sini. Nah, ini S-nya di sini guys, yang miring. Kita tapi tahu ini R, ini tuh R, right? Berarti bisa pakai method of Pythagoras to get the S. This is the secondary two materials.
So S will equals to square root of R square plus 2R bracket square. Oke, ada square root-nya itu nongol. Yang number 2 ya. Oke, lu rapiin lagi, 5 equals 5R square. Right? Kan R square plus 4R square. So S equals R square root 5. Area lu buang. Oke, formulanya udah ada, semuanya udah mulai komplit. Dia mau mintanya in terms of R, nggak ada height-nya, nggak ada S-nya. Sih, dia maunya R semua, guys. So, lu harus hati-hati nih. Dia maunya R semua. Height sama S-nya harus kita ganti. Ya. So, slow but sure, pelan-pelan aja, nggak usah cepat-cepat di sini. So, total surface area of the container is the pi R square, let it be, nggak ada apa-apa kan di sini ya, plus 2 pi R height, 2 pi R height-nya mana tadi? Oh man, hilang. Ah, ini. Bang. Wow, oke. Warna merah ya, itu yang panjang gila itu. Height 60 over pi R square, ganti warnanya 2 over 3R plus pi RS, pi times R square root 5. See? Ini. Oke, kita rapiin sedikit. Nggak sedikit, banyak. Ini major correction. Ini kali masuk 120 pi R over pi R square, right? Multiply rainbow rule also, minus 4 pi R square over 3R. Oh, sorry, over 3. Ya, ini kan 4 pi R square over 3. Oke, that's it. Plus pi R square times square root 5. So, kita bisa simplify dulu guys, satu-satu. Ini bisa di crossing. Ya. Ini R-nya juga sama, Pak, taruh bawah. Sisanya nggak ada. Oke, sisanya, lihat. The rest has the same features or share the same variables. Look at this part. The green color. Pi R square, pi R square, pi R square. Ada semua, kecuali yang 120 over R. Udah, berarti 120 over R terpisah di luar gitu. Ya. Keep it. 120 over R. Ini lihat ya, you lihat the mathematical process-nya ya. Over R plus sisanya bisa keluarin pi R square, guys. Ya kan? Shoot, salah. Lu tau nggak salah di mana? Do you know what's wrong? Open container. Jadi atasnya nggak dihitung. Tidak, salah semua. Ya, open container ya, salah di atas tidak dihitung, bawah nggak dihitung. So, we did something wrong. Tapi salahnya enak. Salahnya cuma di sini, guys. Ya. Oh, oke. Hampir hancur semua. Tapi oke lah, udah tahu ya. Gitu aja. So, the curved surface area plus by the curved surface of the cone. Tapi udah tahu ya salah di mana ya? Notice nggak salahnya di mana tadi? Nggak baca lengkap. Open container of a hollow cone. Jadi circle di atas sama circle di bawah kagak ada. Kosong, nggak dihitung. Nggak dihitung as the surface area. Only the curved surface. Jadi ini kayak pipe ya, atas buka, bawah buka. Kayak roll tissue ya, atas kosong, bawahnya dikasih container cone. Gitu ya. Oke. Nah, udah aman banget. Ini udah beres. So, ini square root 5 ada di sini positif. Atau lu mau masukin negatif 4 over 3 plus square root 5 juga bisa. Ya, sama, udah proven ya. Dia taruh pi R square di belakang, taruh di depan. Gitu. Terus dia taruh negatif 4 over 3 di belakang, taruh di depan. Ya udah kita gantiin aja. Biar sama ya. 120 over R plus square root 5 minus 4 over 3 pi R square. Proven. Ini part 2 baru. Kita belum bikin apanya nih. Kita belum bikin equations-nya, belum bikin derivative-nya, belum ada essentials of the questions or the topic that we learn. So what we need to do is try to correlate the questions to the derivative rule. Kecilin lagi ya guys. Jadi prosesnya tadi kalian ikut semua. Nah, dia mintanya apa? Find the value of R for which A has a stationary value. Ini dia nih. Enak, stationary value. Dia maximum or minimum, nggak tahu, gue nggak peduli. Yang penting dia stationary. Pastinya di A over di R-nya 0. Ya. RA. Di A over. Nah, whether the stationary maximum or minimum, nanti itu bisa dicari kok. Double derivative-nya aja, ingat ya. Oke, kita bikin dulu.
area, kita gampangin dulu guys. 120 r square minus 1 plus square root 5 minus 4 over 3 pi r square, let it be. Oke, ini pakai rule biasa aja, rule yang biasa aja, bukan multiplication, bukan quotient rule. Yang biasa yang mana sih? Yang biasa addition subtraction. dA over dr equals, ini negative 1 ditaruh, negative 120 times r power negative 2 plus, nah ini pi kan, ini semua apa? Constant, right? Ini semua constant nih guys. Jadi biarin aja. Tulisin aja nggak apa-apa. Square root 5 minus 4 over square root 3. 4 over 3, kok ada square root 3 sih? Nggak coba. 4 over 3, wait. Ini ya. Terus times pi-nya tetap ada, times 2r, right? 2r. Kita gampangin dikit, biar enak aja ya. Kan ini stationary ya, 0. Negative 120 over r square plus 2 pi r minus 4 over 3. Okay, find the value of r. Nah, apa ya? Pi-nya dimasukin dulu. Oke, pi-nya lu masukin dulu. Ini ada cara gampangnya. Pi as 3.14. Soalnya pi itu jadi kayak annoying banget kan, annoyed banget ya. Jadi 0 equals negative 120 over r square plus, oke kita hitung ya, 2 times pi itu 2 kali 3,14, 2 times 3.14, 6.24, 6.28. Terus ini 5 square root 5 minus 4 over 3 r. Nah ini kan bisa dihitung lagi pakai calculator, bener nggak? Jadi biar kita nggak capek aja. We have calculator, we use the help of it. Oke, 6.28 times, saya masukin ya, nanti saya kasih lihat di webcam. Square root 5. Saya udah nggak ada kalkulator lagi di sini soalnya. Belum ada install, nanti install. Minus 4 over 3. Guys, you lihat kalkulator di webcam. Sama ya. 6.28 times square root 5 minus 4 over 3. R. R-nya kita nggak tulis, kita tulis equal. Pencet ya, X-nya equal. Jawabannya 5.67. R. Oke, lihat ya. I did round number. 5.67 R. Oke, back to the screen. Gimana cara cari R-nya nih? Aduh, pusing. Ya, biar enak, you times by R square. So, 0 equals negative 120 plus 5.67 R cube. Okay, so 120 equals 5.67 R cube. So the R cube will be 120 over 5.67. So R equals cube root. Ini kalkulatorin aja. Ayo dong, satu orang bantu kalkulator gantian. Saya punya sih, tapi saya mau kalian coba bikin. Ya, and we compare. Ayo guys, siapa aja boleh kalkulator. 2,766. Mantap, thank you Anto. 2.77 aja ya, biar rounding. Udah. Nah, pertanyaannya, dia maksimum or minimum? Ini susah lihatnya kan, maksimum or minimum yang 2,77 ini, maksimum or minimum. Dia cari double derivatifnya. Ya, kan kita udah tahu nih, dia punya derivatif. Oke, nggak muat lagi. Kecilin dikit ya. Ingat nggak guys, maksimum minimum itu bedanya apa? Kalau maksimum itu double derivatifnya dia more than zero yang positif ya. Ingat kalau minimum more than zero, kalau maksimum less than zero yang kemarin. Oke, kita cari kan first derivatifnya ini, ya kan? Kita gampang aja dulu. dA over dr equals negative 120 r negative 2 terus plus apa ini? Plus 2 pi r. Oke, 2 pi. Atau enggak udah ada di sini aja ya, 5.67 aja tuh. 5.67 R. Gitu aja ya guys, soalnya dia nggak penting juga kalau ditanya siapa tuh. Untuk pi-nya berapa, pi-nya masukin aja langsung di insert ke sini guys. Ya. Nah, double derivatifnya gimana? Di square A over dr square, masukin aja dulu. Ini kan 240 R. Negative 3, right? Mantap tuh. Plus 5.67. Dia positif atau negatif? Ya kan?
Lu coba masukin R-nya berapa? 2.77 kan? Masukin ke sini. Ini buat determining whether it is positive or negative. Sorry, maximum or minimum. Ini pasti positif dong. Ya kan? Orang positif nih 240 over R cube, ya kan? Over apa? Positif over positif plus positif. Berarti jawabannya apa? Positif kan? Kalau positif berarti dia sifatnya apa? Minimum. Oke? Ingat formulanya. Ini you harus tahu dari kemarin ya. Jadi I ask for your focus atau I ask for your attention. And if you don't have attention during our class, you can do the watching video. You can watch the video. Ya. So ingat ya, stationary point ada 3. Yang pertama, maximum, minimum, sama inflection. Stationary ini udah pasti nih, terusnya dy dx-nya equal 0. Nah, kalau ini di square y over dx square-nya double derivative-nya is maximum less than 0. Hafalin ini kan, udah pernah ya, di double derivative is more than 0. Inflection d square x y over dx square equals 0. Nah, ini harus mantepin dulu ya ini. Ya, berarti jawabannya minimum, R-nya udah ada, CM udah proven semua. 3 questions are done. Okay, 45 minutes for 2 questions. Susah, iya. Tapi worth to do. Ini IGCSE ada soalnya. Saya ingat banget IGCSE ada. Ingat. Ya, lanjut ya, kita lihat soal berikutnya. Cost yang page 390. Semua buka page 390. I will copy the question. Ini soalnya lumayan banyak, guys. Cuman beda apa soalnya cuman kayak soal word problem saja gitu. Yang penting harus tahu rules-nya gitu. Oke, practice now 11 ini. Ya. A closed box with a square base is to have a volume of 250 cubic meter. Volume 250 meter cubic. The material for the top and bottom of the box costs $3 per square meter and the material for the size of the box costs 1.5. Gila, ini soalnya ada 2 loh. You bikin closed box, square base, jadi base-nya square. Tetap base-nya bagus, square, base-nya kotak. Kotaknya persegi, square, right? Square means they share the same side. Closed ya. Terus ke bawahnya nggak tahu, dia nggak tahu bisa pendek, bisa panjang, bisa begini gitu ya. Tapi bukan square, dia bilang closed box with a square base, yang pasti base-nya aja yang square gitu. Oke, kita bikin gini aja lah kira-kira ya. See, and 250 cubic meter. Okay, we have now the sides of this. Length-nya X, width-nya X, height-nya kagak tahu, anggapnya height. Karena dia square base. Ya. Square base, lu harus bisa baca soal per detailnya ya. Each of the details harus tahu. Oke, so 250 kita langsung ketahuan. X times height, right? Volume is equals to base times height times length, or LBH, BLH, up to balik-balik, oke. Equals 250. So, X square height equals 250 cm, meter cube. Wow. Box apaan nih? Cubic meter, kotak apa nih meter? Nggak apa-apa, berarti ini kayak ruangan lah. Somewhat kayak room gitu. The material on top, on bottom, ini top. Ini bottom di bawahnya. Materialnya beda. Per square meter, astaga. Berarti, you cari area of top and bottom. Area of top and bottom berapa formulanya? X square plus times 2 kan? Benar nggak? Yang bawah kan X square. Right? Yang atas juga X square. Right? So, 2X square. 2X square. Terus area of sides. We have 4 identical shape for the sides. X times height, depan, belakang, X times height. Sides itu namanya sides kan, miringnya, pinggir-pinggirnya ya, kayak tembok-temboknya gitu. Bayangin ruangan tertutup, temboknya dicat pakai 1.5 meter square, terus atas bawah juga dicat pakai $3 per meter square. Beda harganya. Ya. Berarti 4 times X height.
keep dulu, nggak apa-apa. Nah, sekarang yuk coba. Kita masih ada 2 variables yang kita belum tahu. Kita ganti dulu, guys. Ingat height-nya dulu kita ganti. Atau x-nya kita ganti, tapi mending height kita ganti. Soalnya 250 over x square. Daripada, yuk ganti x-nya berapa? Square root of 250 over height. Ribet loh, pusing loh ada square root-nya. Better you change the h. Ya. Ini clue pertama. You harus bisa pindahin yang paling gampang, height square. Baru kita bisa substitute ke sini. Ya. Supaya apa? So we can see the single variable, not double variable. Nah, ini kan double variable, x berapa, height berapa, kagak tahu, pusing loh. Tapi kalau height-nya kita proses, lebih ribet dikit tapi jauh lebih aman. Tinggal single variable. X square kan. Jadi 1000 over x. Meter square. Ini juga meter square. Ini udah area top and bottom. Ini top, ini bottom. Ini kenapa 4? Soalnya 4 sides. 4 identical sides. X height, x height, x height, x height. 4 ya kiri kanan. Yang paling gampang lihat my kotak tisu. This is my tissue box. Bawahnya square base. Ini square base. Dia agak panjang aja. Ya nggak apa-apa sih. Kalau buku gambarnya panjang, ini height-nya nih. Ini height-nya. Sama kan, ini sama ini. Sama kan, depan, belakang, samping-samping ini. Puter-puter nih guys. Puter-puter sama semua. Top bottom-nya sama juga. Top bottom sama, tapi ininya beda gitu. Tapi bedanya empat-empatnya identical. Ini yang pegang semua nih ya, 4 sides. 4 of the sides are same. Okay, same in shape. And 2 of the sides are same in shape as well. Ini jadi base-nya gitu. Ya, pikirnya panjang. Oke. Price. Oke, so price is equals to ini each-nya kita list down dulu. Each-nya berarti ini per 3 square meter times $3 top bottom ya. And size-nya 1.5. Oh, berarti kayak ngecat dindingnya lebih murah gitu ya. So, price will equals to 2x squared times 3 plus 1000 over x times 1.5 dollars. Kita gampangin aja dulu. The price will equals to 6x squared plus 1500 x power negative 1. So, if the cost of the material to be a minimum, oke, nanti aja kita pokoknya dp over dx, the price over dx, pasti stationary kan? Ya, karena stationary pasti 0, masukin 12x minus 1500 x power negative 2. Gitu guys. So, 0 equals 12x minus 1500 over x squared. Again, if you get the fraction, annihilate the fraction as soon as possible. Times x squared biar enak. Karena 0 juga by the way, jadi enak. So 12x squared cube ya minus 1500. So 12x cube equals 1500. X cube-nya berapa? Bisa hitung. 1500 divided by 12. Jawabnya 125. Asik loh. 125 ya, berarti x-nya berapa? 5. Udah kan? Cube root of 125. So the x will be 5. Done. What next? Yang ditanya apa? What is the dimension of the box? Okay. The dimension of the box. So x-nya equals 5, height-nya berapa? Lalu masukin lah ke sini. Gitu ya. 250 over 5 square. Right? So 250 over 25, 10. So the dimension of the box will be 5, gini aja. Length with 5. Ya kan? Height-nya 10. Enak ya, langsung ya. Udah, daripada L5, W5. Nah, ini jawabannya. Susah. Yes, it is. Yang susah apa? Kasih review lagi ya, ulang dari awal. Yang susah tuh di sini, guys. The hardest part is to get this. See, this is the most tricky part. Dikit aja, you nggak dikasih tahu lo, nggak disuruh lo cari ini. Tapi you harus keluarin supaya bisa dapat in terms of single term. Ya, ini single kan, x-nya single. Sini height-nya juga ganti, kuning ya. Harus diganti supaya x aja. You mau jadiin x sama dengan boleh nggak? Boleh, tapi jadi ganti semua. Kalau x equals tuh ganti semua. Pusing, sama aja jawabannya. Tapi dapatnya height. Height-nya pasti 10 nanti. Ya. Oke, itu aja caranya. Okay, so I hope that everyone get the idea about this. Ya. Oke, ada yang mau ditanya kok? Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ngerti, Sir. Kenapa
dikali sama price-nya. Oh, dia minta the cost of material. Nggak ngerti di sininya ya, Nevan? Iya, iya. Oke, ayo ulang ya. Tapi yang sampai merah ini ngerti nggak? Sampai sini dulu, mau cek dulu. Udah. Bisa ya? Oke. Dia minta gini, baca soal pelan-pelan aja. What are the dimensions of the box if the cost of the material is to be minimum? So, what you need to find is the cost. Cost of materials. Mau pakai P, mau pakai C, harusnya pakainya C nih, cost soalnya kan, price. Tapi nggak apa-apa. So, namanya price kan dia ngecat nih. Kayak ngecat tembok kan dia hitungnya per meter square-nya kan. Ya nggak? Jadi si volumenya udah kayak beres aja, udah kayak ngebantu aja dulu gitu. Ya. So, waktu ngecat kan area. Area-nya udah ada, topnya berapa, 2x square, top bottom ya, atas bawah kan x square plus x square. Terus sides-nya kan ada 4 times ini for amount of 4 same sides for each of the tembok gitu of the wall. And then dapat kan times by height, height-nya nggak tahu, height-nya bisa kita substitute ke sini. So 1000 over x ya, tinggal di cross out aja begini. Nah, terus each of the meter square is to be painted with cost 1.5 dollars. Jadi lu harus kali nih. Nah, ini price-nya ya, price for each meter square-nya. Ini untuk yang top bottom. Ini untuk yang four sides-nya. Oke, yang ini nih. Ngerti nggak Nevan sampai sini? Yang baris pertama dulu, jadi kita baru analyze baris pertama. Udah ngerti semua. Bisa ya? Oh, udah semua, oke sip. Ya udah, dia mintanya P minimum gitu, cost minimum, P lah ya, pakai P minimum. Kenapa pasti minimum? Soalnya you lihat, dia cube. Kalau you mau sih paling ya nggak usah peduli juga sih, kalau you mau proof ya tinggal dibikin second derivative-nya. Kalau mau ya di x square pasti dia more than zero, pasti dia udah nggak mungkin nggak ya. Okay, that's it. I think that's all what we can do for today. Yang ini perlu nggak nih guys? Ya ini coba bikin sendiri ya. Ini ada distance, speed, and time formula. P is a point 22 meter due east, fixed point OQ, ya, 14 due south, di bawahnya ya, south kan di bawah, di selatannya ya, di bawahnya. A particle A starts at P, move towards O at speed 3, find an expression of move towards O at a speed of 4, while B starts at Q, same, and move towards, find an expression distance BT from the start. Oke, berarti ya tinggal masukin. Jadi ada dua orang lewatin P sama lewatin Q bareng-bareng. Partikel A sama partikel B, people A, people B, masuk lewat T. Jadi dia masih belum tentu sampai ujung kan gitu ya. Jadi pasti di antara sini, terus berapa jaraknya sisanya gitu. Terus what is the minimum distance? Pakai Pythagoras. Coba bikin ini challenging again. Nggak masukin ke post test, tapi kalau mau bikin lumayan. Ya. By the way, kirim semua by image dulu ya guys. Nggak bisa apa namanya, nggak ada Microsoft Word-nya, ini nggak nyala soalnya, yang udah dicoba dipencet kagak nyala. Bentar ya. Udah guys, saya udah kirimin. Ini padahal ada icon yang mungkin belum diupdate atau apa kali ya, atau belum bayar gitu, nggak tahu.